Makati kita kongrai mazagui khorang bok payangnai borong gonang chairman sa jini borong gonang MDC Sanjay Tiangni admitted question number 3 bosengka edisi prosasan ni udoge kabangman doktoro chakri nanani niyuk prokriya thaimani boni taboni obostha bahai kei bono bokro paira nai dui number di number hingke bokumani bagai akhirleri tongka sini borong gonang MDC no belai ke hambai ya paru jotoni bukuwan umahai question jadi sini borong gonang MDC simia sing lai thanai bade do sing provision narka sini recruitment ni bagai sing financial concurrence rawai ni বিভিন্ন দপ্তরনি যে ভ্যাকেন্ট পোস্ট নো রিক্রুটমেন্ট খাইনানি বাগৈ প্রসেস টা খাইনানি जों दत साइमान जे लाइ थांनाय एडिसि नायनि र साख्रि नाफोर रिटेन एग्जामिनेशन नाया जोंनो बुबालरानि मेट्रिक फार्स्ट एडिसि ओ फाइमानि यागल बाइके न्यूट्रली ते जरा एलिजिबल ते परीक्षा पास खाइफैनाय दङ जों अफिसार बेदाय दङ अफिसार बेदाय दङ चाकरि रोनानि जाते जोंनि एडिसि एडमिनिस्ट्रेशन गाहाम खलायै स्मुथलि चालावगानि अमहायवा थगै जों रिक्रुटमेन्ट खायनायनि परीक्षा नानानि सुरु खायखा इंगे ओ जागाव जोंनि अफिसारखौ अमहाय परीक्षा गिराव नायाखनि बागै बरबो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस जोंखा जोंबो माहाय एक्सपीरियंस जोंखा थुम प्रक्रिया पाइखा पाइमानि यागल जोंनि फानि बागै कसाजाक जेफ्रो फाइनेंस कनकारेन्स मानाय ताक्लायनि बाजेटआवबो आं बाजेटनि स्पेसआवबो सानाय रिक्रुटमेन्ट जोंनि जत बेबाक वैकेंसी दंमाय न जों थुं नामाय फानो किसा वैकेंसी न जों फिलअप खायनि बागै अलमोस्ट 180 करोड़ मत बाजेटनि प्रोविजनआवबो कटाल जब रिक्रुटमेन्ट खायनायनि बागै जों प्रोविजन नारखा इंगे लेरमानि कारण बोनो जे गोबांमा रिटेन एग्जामिनेशन जोंनाव कोनो आसो 27,000 कैंडिडेट्स दङ परीक्षा नानानि मत जोंनि कोनो अमक करै फेसिलिटी करै इंगे स्टेटनि गोबांमा स्कुल जोंनि स्कुल कलेज अमहाय जागाराव प्राय almost 78 सेंटर परीक्षा नाजाखा इंगे बरनो स्क्रूटिनी खायनायनि बा नैनि परीक्षा खाता तानायनि एप्लिकेशन खायनि अनेक टाइमनि बेपार अमत जों दिनै इंटरव्यू नाहा वाकिं इंटरव्यू नाहा बा नेतानि बनि जायति गोष्टी नैनि खरबसो तौदिनि अम रदिनि जों नालायनाया जेहेतु परीक्षा नामानि मेरिट बरन बेसिङाव मेरिट नि न सिलेक्ट खायनाय नायखांके अम प्रक्रिया अम हायखे दगै थांखा आशा खायो जों जोंनि बाजेट ताक्लायनि बाजेट जों जे प्रोविजन नारमानि अमं खांखे ताक्लायनि बिसिरावबो जों रिक्रुटमेन्ट खायमाना हामबाय बरंगनां चेयरमैन साहब आं जगह किसी सिनन मुसलमान के आपने माध्यम में जे परीक्षा ने नाना थांपुरो जे तुम देखा मन मते सारथि प्रति बनाने कैसा अपप्रचार फानंका प्लस गुबै फानंका मिथ्या फानंका आ विषय आं सिना मुसलमान आबो कि सत्य नाकि मिथ्या जे प्रश्न रो लिगंगैनाय বিভিন্ন ভাবে আইন যে জটিল থাকা হেয়াকে বা যদি আবো সত্যি যদি প্রশ্ন रो লিগং থাকাকে যে লিখাইনাय বরংনি বাংলাতাম পদ্ধতি নাজাকাস আইনগতভাবে আর বিশেষ কিসা লেখেন না যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে এডিসিও চাকরি নিযুক্ত খাইয়া তার প্রথম চাকরি না থাকবে যে কাইসা মাহে কাইসা যে লেজে গুগলে যে পরিবর্তন মানে আবুল সম্পর্কে কিসা লেখাইয়া নাঙ্গু এবং যে চাকরি দেখো যে নানা হিনি যে রিক্রুটমেন্ট খাইবেন আবো কতদিন কত মাস বিসিং গই আবো অংশ অঙ্গই মাস তামনি বা তিনি জনতা প্রায় বেশি করি
10 থেকে 11 মাস 3 জায়গায় সময় আগামী 2026 সালে তিনি নির্বাচন না থাকে তো তবে তুমি যে আশা খাই বাকি যে ত্রিপুরায় যে এদিকে এলাকার ভিতরে যে আশা খাই যে তার যে বড় মানান নিয়ে খাওয়া হইনি যে বড় করব খাই নাই আবু পুকুর ও সমস্যা সমাধান না এবং যারা দোষী যে প্রশ্ন লিখলেন আবু পুকুর টাকা তখন আইনগত বা কোনো কাম সিদ্ধান্ত না দেখা আবিসিনে কিছু ক্লিয়ার থাকে চাওয়ার নাম মনে করে আমরা Boromganang Chairman Chair Khulungkar Chini Boromganang MD Chino Belakya Khamaya Farus Sara Tripura ni Borom Saiman Kha Question paper Legging Kha Legging Mani Yagulo Jung Action Nana ni Bagui Jung Doto Propriya Kha First ni je Parikha Unan Tomani Bono Cancel Khai Lakha Jung ADC Administration no Bono ও পরীক্ষা নো তেনি আইকে পরীক্ষা নাই হ্যাঁ হাই নি হপ্রনো কোয়েশ্চন পেপার লিক ইনখা হনৈনো আপ্রজরাও মথাজা গৈ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড সং কতাল খাই হাই নি পরীক্ষা না জাকা যারা অর জায়গা ইনভলভমেন্ট দংনাই বরনো অ্যাকশন নানানি বাগৈ जों এফআই বুখাইখা ইনকে তাবো পুলিশ নি ইনভেস্টিগেশন চলাই দंगो বতো বক্র পাইনাই जों বরনো সিমাসং সিনাই जों तो बरनि थानि याखाय रजा आइन मते चलेखो जारा दोषी बतो जदि इनभल्व दंखा हिके बतो मा जानाय अमा हायखेनो जों पुरा आइन याखारो याखावै रजा इंगे बनि यागोलो जों रिक्रुटमेंट बोर्ड कताल खायै परीक्षा बो नाफिखा बे सिङाव नां साखा परीक्षा नाबायमानि फरा एप्लिकेशन नो कमप्लीट इंजा बरो साबमिट खायाखो साबमिट खायै पाइप्रो जों फान्डनि प्रभिजन ताबो बाजेटनि प्रभिजन नारजा संगु जदि ठीक ठाक खाहायके जों बसकां बसर माने 2025-26 नि फाइनान्शियल इयार नो जों जब रिक्रुट खायमोना हामबाय